Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Uz prihranu i zaštitu, rezidba breskve i nektarine je svakako najvažnija mjera koju moramo provoditi da bi dobili adekvatnu količinu i kvalitet plodova. Ono što je potrebno znati, a što ću naravno reći u videu, su svakako vrijeme, oblik i način rezidbe, a vi možete lajkati video i pretplatiti se na kanal ako već niste i tako podržati rad kanala. Rezidba kako breskve tako i nektarine se obavlja u vrijeme mirovanja vegetacije, tamo od kasne jeseni pa sve do ranog proljeća. Iako se rezidba može vršiti rano, kad kažem rano mislim na period oko nove godine, ipak smatram da je u većini područja bolje sačekati da prođu veliki mrazevi pa onda početi s rezidbom. Nekad nam ni vremenski uslovi neće ići na ruku, ali nećemo zakasniti da je vršimo u februaru pa i u martu, u onim predjelima gdje zime traju duže. Postoje neka tri osnovna oblika rezidbe, a to su vretenasti, piramidalni i oblik vaze i još jedan mali milion oblika koji su izvučeni iz ova tri osnovna, a koje ja neću ni spominjati, to ćemo ostaviti profesionalnim uzgajivačima, ja ću samo reći ponešto o svakom. Vretenasti oblik uglavnom je vezan za velike plantaže gdje se voćke sade na veoma malu međusobnu udaljenost, manju od 2 metra, i gdje je cilj da stane što više sadnica, i tu imamo jednu glavnu uspravnu granu koja se zove provodnica i iz nje rastu skeletne grane. Te skeletne grane se orezuju na dvogodišnje i jednogodišnje i to poprilično kratko, do nekih 40-50 cm u širinu, da voćke u toku vegetacije ne bi zasjenjivale jedna drugu. U novije vrijeme postoji oblik rezidbe gdje se orezuju sve višegodišnje grane i ostavljaju se samo jednogodišnje, koje se u nekim slučajevima i ne prikraćuju, ali ovaj oblik je vezan uglavnom za profesionalni uzgoj pa se neću s tim previše baviti. Drugi oblik je oblik piramide gdje se u donjem dijelu krošnje ostavljaju najduže grane, a u gornjem dijelu krošnje imamo najkraće grane. Ono što vjerujem najveći broj nas zanima je ovaj treći oblik, a to je oblik vaze koji je nekako najviše vezan za okućnice, pa ću se njemu malo detaljnije posvetiti. Ovaj oblik rezidbe se formira tako da iz krošnje idu grane koje se šire prema vrhu voćke. Način rezidbe se osim po obliku razlikuje i po sorti voćke, ali neke uopštene stvari su iste za većinu sorti. Što se tiče same rezidbe, valja napomenuti da se breskve orezuju jače od bilo koje druge sorte iz razloga što je jako bitno spriječiti zasjenjivanje same krošnje i beskorisno izduživanje grana. Da bi znali šta treba orezivati, moramo znati koje tipove grana imamo na stablu. Ja ću spomenuti 3 osnovna tipa i kako ih razlikovati, pa ću onda objasniti šta treba uraditi. Prvo imamo vodopije, koje rastu vertikalno i obično budu poprilično jake, njih odstranjujemo u potpunosti jer samo crpe hranjive tvari. Zatim imamo tipične rodne grane, one su dužine negdje otprilike 30 cm i njih ćete poznati tako što direktno rastu iz starijeg stabla i obično su tanje i rastu u onom zasjenjenom dijelu voćke. One nose rodne pupove cijelom dužinom, međutim ti pupovi najčešće ne daju kvalitetan rod i njih također obično odstranjujemo. Međutim, u slučaju da na tom mjestu gdje je izrasla takva grana nemamo nikakvu drugu, onda ih možemo ostaviti, odnosno prikratiti, pa će iz nje izrasti mješovita rodna grana sljedeće godine. Ta mješovita rodna grana je ujedno i treći oblik grane koju razlikujemo na stablu i ona raste iz dvogodišnje grane. Ova vrsta grane spada u najkvalitetnije rodno drvo. Ono što je potrebno u startu orezati su sve grane slabije kvaliteta. Suhe grane, zatim grane koje rastu prema unutrašnjosti krošnje, kao i vodopije što sam već spomenuo, isto tako je potrebno ukloniti da bi spriječili zasjenjivanje krošnje, što je jako bitno. Dalje, sve grane koje rastu prema dole isto tako uklanjamo. Grane koje su rodile prošle godine, ni one više nisu potrebne. Onda dolazimo do dvogodišnjih grana na kojima rastu mješovite rodne grane. Tu ostavimo jednu ili dvije najbolje mješovite rodne grane, a očistimo sve ostale i prihratimo tu dvogodišnju granu odmah iza jednogodišnje koju smo ostavili.
Na onom mjestu gdje imamo ogoljeno stablo i nemamo dovoljan broj grana, onda možemo ostaviti ovu jednu mješovitu rodnu granu, a onu koja je ispod nje možemo skratiti na par pupova i onda ćemo dogodine na tom mjestu dobiti nove mješovite rodne grane, a ovu koju smo ostavili ove godine ćemo odstraniti i osim što ćemo dobiti nove kvalitetne rodne grane, kontrolisat ćemo i sam oblik voćke. Zavisno od sorte i područja na kojem se uzgajaju breskve, ove mješovite rodne grane se negdje ostavljaju cijele, a negdje se skraćuje 1/3. Ako je sve u redu, one narastu barem do 50 cm, a ako nisu toliko narasle, onda je to znak da je stablu falilo nešto. Ono što je karakteristično za njih je da iz jednog pupa rastu 3 cvijeta gdje su 2 rodna i 1 lisni i oni jako rano nabubre i u tom stanju mogu tokom zime podnijeti do -8 stepeni Celzija, međutim rano u proljeće kada izbace cvat, tada već na -2 ili 3 stepena mogu stradati. One grane koje stradaju od mraza, pa i ostale greške koje su nam se desile tokom ove rezidbe, ispravit ćemo rezidbom u maju. Na kraju rezidbe potrebno je da vam ostane od 30 do 50 mješovitih rodnih grana, što opet zavisi od starosti i samog stanja stabla, ali to je neki okvirni broj. Za ovaj video toliko. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili sugestija, slobodno ostavite komentar, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!